अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मार्का? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। तुसां दे पे सारे यूट्यूब चैनल बलोच मेरा ते मैं थोड़ा मेज़बान मजीद अख्तर और मार्का अज बहुत वड्डी ज़ोर दी बारिश थी है, वड्डी ज़ोर दी बारिश थी है। मौसम इवें जो बड़ो जो बस चस आ गई है, चस। अज इत्थां है सही तबलीगी जमात दा जोड़, साल आलियां दू जमातां हैं पैदल आलियां, अज उन्हां दा जोड़ हा ते आओ थोकू मंजर दिखेंदे हैं। इत्थां सारे कोलो रोद कोई दा पानी आया खड़े जैकू ये असां अपनी ज़बान है इत्थां बहुत वाले आधे रहंदे हैं लाड़ी आओ लाड़ी आई खड़ी है। आओ थोकू लाड़ी दिखाऊं मार्का चस चवाऊं मखलूक देखा इतना खैरात ही देगा शेगान चावलें जा बस किस्मत के दुआ कने पहले जरा बारिश आ पई बूम भला हूँ लाड़ी आई खड़ी है। आओ देखा लाड़ी दे अवाम में मखलूक के थगो दिखेंदे हैं। आओ पे मेरे कट्ठे आओ सही ये देखो ये अगो लाड़ी आई खड़ी है। ये अवाम देखा इथाओ कने ये टपदी पई है ई लाड़ी दे विचो लाड़ी आई खड़ी है वड्डी जोर दी एडो ए तुसां एडो देखो सही ए सारे टेंट ते तंबू ए इत्थां जोड़ हा सही अवाम है ए हुन मींह दी वजह कने ए थोड़ा जिहा निज़ाम में सारा डिस्टर्ब ज़रूर थिया है। ए हुन लाड़ी आई खड़ी है लाड़ी देखो ए पहाड़े वाला पानी आंदा रहंदे लाड़ी दा ए गैप बढ़िया पे ए देखो मखलूक हुन झागा झगेंदी पई है ई लाड़ी दे विचो बस समझ को आख ए अवाम कुड़े दे पयो ए रश वे बहुत सारा इत्थां ए आए हैं न ई जोड़ दे तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह ते नाल उंदे कोई खैरात दा भी इंतज़ाम हा। वालेकुम सलाम मेहरबानी सगूं ए गैप दिखाऊं के लाड़ी आंदी किथों पई है ते इन ए निज़ाम किथा है। हाँ ए मोहम्मद इमरान खड़े हुए सही व्यूअर है सही सदा बस जी सही क्या अस्सलाम वालेकुम مخلة ورازية تاخذي ومخلة ورازا شين كون ما زير دوين كون كلا ما اللي ورازا وينيغلا تينا بلني خرا زير وش دير وسو ما اخذ تنجين دي بلا بندلا ए मोहम्मद इमरान सही ए ही वे थोड़ा सही सदा बहुत वड्डा एक नौजवान कड़ियल जवान है सही ए हर किस्म दी खेडें दे विच फलाही कम्में दे विच ए हर जा दे तो ए बंदा बिल्कुल फ्रंट ते आउंदे ए इंदी हुन केरी ज़बान है केरी बोली च गल कीती है ए हुन मार्का तुसां सा को दसना है। आओ सही ए लाड़ी इशा आंदी खड़ी है ए देखा बुजुर्ग वड्डे छोटे ए सारे दे सारे ए देखो ए इथो ए लाड़ी दे विचो ए आंदे पे वे ए देखो सही ए सारी आवाम को ए देखो बुजुर्ग विच आंदे पैन पानी दे ठीक है। इस साल न वैसे तो बहुत घट आंदी है लाड़ी था लेकिन हुन इस बारी चूँकि बारिशां बहुत ज़्यादा हैं ठीक है। ये बुजुर्ग हजरात देखो सही ए आंदे पे वे हाँ ए थोड़ा मैं जूम कर चा पर एंड तक भी ठीक है। हाँ आओ सही हाँ हाँ ए सही ए भी एक सही जवान आना पिया सही सदा आओ मार्का ए इडो लाड़ी दा ए एक पासा डिठे वे ई नांदा रोद कोई दा ए हुन गैप दे इडो जिथा वे निकलदी पई है आओ इडो हुन थोको दिखाऊं दिखाना हाँ ए देखे पे सही ए जरा ए पानी तो सारा निकलदा पे ना ए रोद कोई दा पानी आवे बस मिले ए देखा एडो 1 to 5 बे आंदे पैन ए हाँ हाँ ए देखो सही ए हर चेहरा तुसां देखे पयो मींह दे बाद ई लाड़ी दे बाद खिलदा हसदा होया मुस्कुरांदे हुए चेहरे दे नाल ए विचो सही ए आओ आ दिखा इडो 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 के ना ठीक है। ए सही सारा एक नौजवान जियाला खड़े हुए थे सही माशाअल्लाह माशाअल्लाह ए जवान वे सही ए देंदे खड़े वे इथां ए शापर ठीक है। ए हुन तुसां हैरान हो सो कि भाई इथां इन्ने शापरें दा हुन ई टाइम ए केड़ा काम है ठीक है। ए बारिश दे बाद हर बंदे दे कोलो टच मोबाइल हैं ठीक है। इडो के ना ऊ को दिखावे उडो दोसी को दिखा ठीक है। ए शापर देंदे खड़न जो जेंदे मोबाइल हैं टच वाले बटुए हैं क्यों जो सवेरे तो बारिश आई कोना बारिश आई है बाद ठीक है। हुन एक बंदे को ए फीस सबीलिल्लाह देंदे खड़े वे सही ठीक है ताकि वो अपने टच मोबाइल बचा गिनन अपने बटुए अपने पैसे ए उन्हें दी हिफाजत एहतियात दे वास्ते हैं ठीक है। ए हुन ए देखो सही ए हुन मैं खुद ई टाइम पानी दे विच आया खड़ा ठीक है। ए दे पायो ए लाड़ी वे सही ए लाड़ी जो ने चस्सा ए है सारी जोग आम ए वे मखलूक सही ठीक है।
ہاں اے دیکھو اے میں آپ بھی ہوں پھس گیا نے آؤ سہی اے نکل آیا آؤ سہی آؤ سہی اے ہوں پانی دے وچ آئے ودے ہیں ہوں یہ اگو چہرے نہ سہی اے بالکل اے نویں چہرے وے اڈو سہی بیا ایک سارا ویور آنا پائے ماشاء اللہ ہوں ایک دوجے روخے چ بھی آکھ سکتے ہیں کہ اے تبلیغی جماعت دے نال اے محبت ہے ان سے ٹھیک ہے اندے وچ صرف بڑھڑے صحیح وعلیکم السلام وعلیکم السلام موسم دی چس چانے کھڑن جی بالکل بہترین موسم ہے اللہ دے حکم نال صحیح چس بن گئی ہے صحیح میرا جوڑ ہا اچھا اے مولی جوڑ کٹھی کھڑے نا جوڑ نہیں کتھے موجندا یہ نتھا چاول ہیں کہاں ہیں چاول گھرے دے چاگن چاول لیتے چاول گھرے دے چاگن چاول کھایو اچھا اے مار کا دیکھا چاول کھائے کتوں آئے ہو صحیح کتوں صحیح ٹپی کترانی چو ٹپی کترانی چو وہ تو آئے بتاوے جوڑ بولتے ہیں نہیں سروے تے اچھا سروزے دی جماعت آئی ودی اچھا ماشاءاللہ مہربانی صحیح مہربانی او صحیح او تو اے دیکھاں گنجلوں اے دیکھاں اے نوجوان آدمی ویندے پین اے بندہ دیکھاں وچ آ گئے اے میرا حمزہ ملیری دیکھاں ویندا پے اے میرا دیکھا حمزہ ملیری ویندا پے ہیں اکثر جرا مار کا نا اور موٹر سائیکل گھوما دا ٹوری ہے بس ہے ملے کو آکھ آؤ صحیح اے ہی وے صحیح لاڑھی جا ہی وے چساں اے میں کو یاد ہی میں آندے کہ اے ہن جرا اے لاڑھی ہے نا ایک پچھلے 4 5 6 سال تھینے پین کم 5 سال تھینے پین 5 سال تک اتھا کوئی لاڑھی دا نام نشان کان آ اے ہن اتواری کو 5 6 سالیں دے بعد اتنا جرا نا اے ہن اے لاڑھی آندی پئی ہے ٹھیک ہے آؤ سائیں آؤ مارکا آؤ اے ہی ویسے جھوک جان چساں اے دے پیو اتھو دا ماحول اے ویسے سری جھوک دا نا ہی وے جھوک بودو ٹھیک ہے دیکھو سائیں عوام کو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے لوگوں دا آمن ٹھیک ہے یہ تکلیف برداشت کرنے ودن اللہ پاک خیر کرے خیر ہوئے سائیں بس میں پانی آنا پہ یار اے دیکھاں لائٹاں شائٹاں شو دے کچھ لائٹ اے سائیں سارے ویور ودے ہوئے تھے سائیں سارے اللہ پاک خیر کرے خیر ہوئے مرکا تھوک بھی گل دساں پہلے بارش آئی بہت زور دی وے ٹھیک ہے ہن وت کڑیاں ہیں نا صحیح چنگیاں ٹھیک ہے اے اگو وت باندھی وے سائیں او اگلا اے بند ڈسے پے ککرے والے ایڈو ککرے والے درخت رکھا او ککر اتھاں میں ابا رکھا ہے سائیں ککر اے اتھاں اے باندھا اے وت اتھاں اے بھریج گیا پہلے اے اتھاں ایڈو والا اے بچا نے اے کھمبے دے پرو اتھو کنے چونکہ لاڑی واتی ڈو بہت زیادہ ہے وات پانی اتھائی ہے اے جرا پانی ہے اے اگو وات اتھا وستی ککریں وال ویسی سہیں ٹھیک ہے او مارکا او تھوکو اگو اے دیکھ اے ازہر آگئے اے صحیح سارا ویواری وے ہاں جی خراب ہے باجی اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے خیر ہے حال ہے لاڑی دی چاس ہے لاڑی دی چس کانی کھانا خراب کیتی کھڑی ہے اے بہت مارا تھے پن برباد تھے پے اچھا ہاں کیا دے بارش ہے پہاڑی پانی ہے سارا اچھا سسٹم خراب ہے ہاں رب کنے خیر دی دعا منگو صحیح ہے ہنے جو تھرا جوڑ ہے اللہ دی رحمت تھی گئی ہے صحیح بقایا کوئی نویں تازی ہے سناؤ چاول ہے چاول اللہ دی رحمت ہے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں 50-60 دے گئی دیکھاں ہاں الحمدللہ اے پیچھے اے اپنے عوام دا چندہ بیا سارا اے عوام دا چندہ کوئی چند لوگ دا مشورہ یہاں چندہ کیتے تھے ہاں بس رب دی رحمت تھی گئی ہے ماشاءاللہ ہاں۔ بات بارش تو تیز ہے بس آوانڈے بھائی ہاں۔ انہیں نال والے ہم سائے کو مل ہاں ادھر یہ مرکہ وہ جرے تھوک دسیا تھا نا کہ بھئی خیرات ہے یہ مخلوق سارے دی ساری آنی تھی ہے لیکن یہ کہ یار پراپر کوئی سیٹنگ نہیں تھی ہے ان دی اصل جری مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بارش آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک جہاں تو یہ نظام آوے یہ ڈگاں شگاں پہ میں تھیاں کچھ یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے چاہیے کچھ ڈگاں اڈو پہن تھیاں یہ کوئی تقریباً دسنے پہن کہ بھئی 27 کے 28 ڈگاں ہیں ٹوٹل ٹھیک ہے اے مخلوق ہی وے پیسے سارے دی ساری
تے کافی سارے لوگ این پہلے یہ تھی بھی گئے ٹھیک ہے یہ میں خالی گروپ نہیں بڑھے پائے تو میں چاول ہی دکھاواں دیکھاں اور چاول بڑے مزیدار بڑے یہ بڑے زبردست قسم کے چاول ہیں یہ دے پہ ہو سی یہ چاول ہے ہاں یہ سونے دیکھ فرشتے جی سونے دیکھیں یہ فرشتے یہ دیکھیں یہ چاول کھانے بیٹھے تھے یہ ماشاءاللہ 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 یہ ہی ویسے ہاں کھاڑو دینا بس برتی یہ تھا یہ اندروں کمرے دے وچ یہ دیکھیں شکن لاچیں تھیاں وہ وہدے نہیں سے جو انہیں کو ڈسٹرب نہیں سے کرنا چاہتے انہوں نے جرا اپنا کام ہے وہ اپنا وہ کام شام اپنا کریں رہ بھی ہیں ٹھیک ہے مارکا تو اینڈ دے تو بلا وہ ایک ساری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ساری چینل کو نا وہ فروغ بلال ہی ہوں دیکھا فری تھی کہ آ گئے او سی یہ فروغ بلال آیا کھڑے ویسے میرے کٹھے ٹھیک ہے ان چینل کو زیادہ کہ زیادہ سبسکرائب کرو لائک کرو تے نال شیئر کرو یار سبسکرائب تے شیئر لازمی کر چھوڑیا کرو مہربانی کی کرو ہن ویڈیو دے وچ ڈٹے وے می جھاڑ موبائل اینڈرائڈ سارے دے کولو اج دے دور او پسائی ودے ہیں آپ اوکھے تھی نے ودرا نے وجہ کیا ہونی ہے کہ صرف اور صرف یہ ہونی ہے کہ یار لوگوں کو جری حقیقت ہے نا دیہاتی زندگی کی لائف ہے وہ دکھائی دینی ٹھیک ہے مرکا السلام علیکم